Welcome students, welcome all of you to my YouTube channel ममता एजुकेशनल पॉइंट। जदि आपण माने मो चैनल को प्रथम करी आछंती ताहले प्रथमे सब्सक्राइब करि नियंतु, बेल आइकन टी को दबाई दियंतु जाद्वारा कि आपण माने नोटिफिकेशन से आगुआ पाई परिबे। आ वीडियोटी जदि भल लागिबो आपण माने निश्चय लाइक शेयर एंड कमेंट करिवे। तेबे चला आमे हमर कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा। अच्छा पिला माने तमे समस्ते रेडी अछ तो आज कार्यक्रम पई। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान कार्य पुस्तिकार प्रथम अध्याय आलोचना करिबा। तुम माने समस्ते यूट्यूब क्लास ऑनलाइन रे करूथबो। से क्लास रे प्रथम अध्याय हमर सर जाईची, से ताहार सब क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कशन करिबा। आ तुम माने समस्ते बही रे तुमरा उत्तर लिखिबो। तबे चला आरंभ करिबा हमर कार्यक्रम। देखो आमर प्रथम अध्याय अच्छी पदार्थ। आज आम पदार्थ विषय रे पढ़िबा। से प्रथम अध्याय पढ़िबा पर आम कौन कौन सब शिखिले? प्राकृतिक मनुष्यकृत पदार्थ जानिले, पदार्थर अवस्था कठिन तरल गैसीय आउ मौलिक यौगिक मिश्रण भेदरे पदार्थ चिन्हट करिबा, सेमानक मध्यरे पार्थक्य दर्शाइबा आउ वर्गीकरण करिबा मध्य शिखिले। तेबे चलो देखिबा आज आमर प्रथम प्रश्न। एक नंबर प्रश्न कौन अच्छी? दुईटी खाद्य पदार्थर नाम लेख। मु लिखी भात रोटी। तुमको जो खाद्य पदार्थ तुमको भल लगे तुम दुईटी ना से लिख। नेक्स्ट, आम चतुपार्श्व देखुथिबा समस्त वस्तु को पदार्थ कह जाए, ठीक बा भूल लेख। ठीक, आम चतुर्पार्श्व आम जी सब जिनिस देखुचे बा वस्तु देखुचे से समस्त होचंदी गोटे गोटे पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 3, चौकी खट टेबुल इत्यादि को किए तैयारी करे? एटा समस्त आम जानिचे छोट बेलू जे चौकी खट टेबुल किए तैयारी करे? बढ़ई भाई तैयारी करे। चतुर्थ नंबर प्रश्न, माटी पानी पवन इत्यादि को मनीष तैयारी करिछि कि? हाँ बा नाही लेख। नाही, उत्तर हब नाही। माटी पानी पवन को मनीष तैयारी करि नाही। तबे किए तैयारी करिछि? ए सब जिनिस प्रकृति तैयारी होइछि, से सब आपे आपे तैयारी होइछि, तेणु ताको प्राकृतिक बोली कहा जाए। बुझिल? नेक्स्ट क्वेश्चन, घरे माँ चाउल डाली चीनी इत्यादि को केउथिरे रखंती? एटा भी आमे समस्त जानिचे। घरे माँ चाउल डाली चीनी ए सब जिनिस को कोउथिरे रखुचंती? डब्बारे रखंती। क्वेश्चन नंबर 6, क्षीर पानी और तेल को कागज ठुंगारे अणा जाई पारिबो कि? कहलो देखी, अणा जाई पारिबो कि नाही? सेगुडी को अणा जाई पारिबो नाही, कागज ठुंगारे अणा जाई पारिबो नाही। अच्छा पिला माने तमे समस्त रेडी अछ तो आज कार्यक्रम पई। आज आम सप्तम श्रेणी विज्ञान कार्य पुस्तिकार प्रथम अध्याय आलोचना करिबा। तुम माने समस्त यूट्यूब क्लास ऑनलाइन रे करूथबो। से क्लास रे प्रथम अध्याय हमर सर जाईची, से ताहार सब क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कशन करिबा। आ तुमे माने समस्ते बही रे तुमरा उत्तर लिखिबो। तबे चला आरंभ करिबा हमर कार्यक्रम। देखो हमर प्रथम अध्याय अछि पदार्थ। आज आम पदार्थ विषय रे पढ़िबा। से प्रथम अध्याय पढ़िबा पर आम कौन कौन सब शिखिले? प्राकृतिक मनुष्यकृत पदार्थ जानिले, पदार्थर अवस्था कठिन तरल गैसीय आउ मौलिक यौगिक मिश्रण भेदरे पदार्थ चिन्हट करिबा, सेमानक मध्यरे पार्थक्य दर्शाइबा आउ वर्गीकरण करिबा मध्य शिखिले। तेबे चलो देखिबा आज हमर प्रथम प्रश्न। एक नंबर प्रश्न कौन अच्छी? दुईटी खाद्य पदार्थर नाम लेख। मु लिखी भात रोटी। तुमको जो खाद्य पदार्थ तुमको भल लगे तुम दुईटी ना से लिख। नेक्स्ट, आम चतुपार्श्व देखुथिबा समस्त वस्तु को पदार्थ कह जाए, ठीक बा भूल लेख। ठीक, आम चतुर्पार्श्व आम जी सब जिनिस देखुचे बा वस्तु देखुचे से समस्त होचंदी गोटे गोटे पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 3, चौकी खट टेबुल इत्यादि को किए तैयारी करे? एटा समस्त आम जानिचे छोट बेलू जे चौकी खट टेबुल किए तैयारी करे? बढ़ई भाई तैयारी करे। चतुर्थ नंबर प्रश्न,
ମାଟି ପାଣି ପବନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି କି? ହଁ ବା ନାହିଁ ଲେଖ। ନାହିଁ, ଉତ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ତେବେ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରକୃତିରୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ସେସବୁ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଘରେ ମା ଚାଉଳ ଡାଲି ଚିନି ଇତ୍ୟାଦିକୁ କେଉଁଥିରେ ରଖନ୍ତି? ଏଇଟା ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଘରେ ମା ଚାଉଳ ଡାଲି ଚିନି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେଉଁଥିରେ ରଖୁଛନ୍ତି? ଡବାରେ ରଖନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। କ୍ଷୀର ପାଣି ଓ ତେଲକୁ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ କି? କହିଲ ଦେଖି, ଅଣାଯାଇ ପାରିବ କି? ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଅଣାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଷୀର ପାଣି ତେଲକୁ ଆମେ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଆଣିବା, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେ କାଗଜ ପଟେ ତଳକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଡବାରେ ଆଣିପାରିବା। ଜଳକୁ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଫ୍ରିଜର ଭିତରେ ରଖିଦେବା, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଳରୁ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁକୁ କୌଣସି ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରିବ କି? ହଁ ବା ନାହିଁ କାରଣ ସହିତ ଲେଖ। ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ତାର? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଧୂଆଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଯେହେତୁ ଧୂଆଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ରଖିପାରିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଖୋଲା ପାତ୍ରରେ ରଖିବା, ସେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଆଉ ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ରଖିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9। ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି? ଲୁହା ଛଡ଼, ଚଖଡ଼ି, କାଉଁରିଆ କାଠି, ଇଟା, କାଠଗଣ୍ଡି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ? ଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ, କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ, ମଧ୍ୟ ଲୁହା ଛଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ, ଇଟା କାଠଗଣ୍ଡି ଲୁହା ଛଡ଼କୁ ଆମେ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚଖଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା, କାଉଁରିଆ କାଠିକୁ ସହଜରେ ଭାଙ୍ଗିପାରିବା। ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। କ କଟୁରୀ ପନିକି ପାନିଆ ଶାବଳ। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷରୁ କେଉଁଟା ଅଲଗା? କଟୁରୀ ପନିକି ଶାବଳ ଏସବୁ ଲୁହାରେ ତିଆରି, କିନ୍ତୁ ପାନିଆ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି। ସେଇଥିପାଇଁ ପାନିଆଟା ହେବ ଅଲଗା। ଖ ନମ୍ବର। କ୍ଷୀର ତେଲ କିରୋସିନ ଲୁଣ। ଏ ଚାରୋଟି ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୀର ତେଲ କିରୋସିନ ଏ ତିନିଟା ଯାକ ହେଲେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ଆଉ ଲୁଣଟା ହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତ ତେଣୁ ଲୁଣଟା ହେଉଛି ଅଲଗା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲୁଣ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା। ଗ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଆମ୍ବ ଆଳୁ। ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଆଳୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ହେଲା ଗୋଟେ ଫଳ। ତେଣୁ ଆମ୍ବଟା ହେବ ଅଲଗା ପଦାର୍ଥ। ଘ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଶୁଆ। ଏ ଚାରୋଟି ଯାକ ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଶୁଆ ଏସବୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, କିନ୍ତୁ ଛେଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁ, ବା ତାର ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ତ ଛେଳିଟା ହେବ ଅଲଗା। ତାପରେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। କଲରା ଓ ଆଳୁ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମାନତା ଓ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ସମାନତା ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଏକା ଭଳିଆ ଥିବ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ସମାନତା କ'ଣ? କଲରା ଓ ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବା। ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି କଲରାର ଉପର ପୃଷ୍ଠଟି ଖଦଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଳୁର ଉପର ପୃଷ୍ଠଟି ଚିକଣ। ହେଇଗଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମାନତା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପଦାର୍ଥର ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଗୁଣ ଲେଖ। କ ପଦାର୍ଥର ଓଜନ ଅଛି। ଖ ପଦାର୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ କରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଲା ପଦାର୍ଥର ମୌଳିକ ଗୁଣ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି
ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ବୁଝିଲାନି, କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବ। ଆଉ ତାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବି।